बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। उम्मीद करता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा होगा। तीन अहम तरीन पेश रफ्ते जी अफगानिस्तान के हवाले से, और अगर मैं आपके साथ वो शेयर ना करता और कुछ देर बाद करता तो शायद मुनासिब नहीं होता। तलू न्यूज़ को ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब ने इंटरव्यू दिया है, अमेरिका के नुमाइंदे खसूसी ने इंटरव्यू दिया, अपनी बेबसी का इजहार किया है। वो मिनट्स मैंने आपके साथ शेयर करने, जब एंकर के सवाल क्या थे और वो जवाब क्या दाएं बाएं शाएं दे रहे थे। एक ये चीज़ इस टॉपिक में मैंने आपको बतानी है। दूसरी, मैंने आपको जो अहम तरीन खबर आपके साथ शेयर करनी है, अपनी अचीवमेंट का जो उन्होंने इजहार किया उसका जवाब तालिबान के एक सीनियर नुमाइंदे ने क्या दिया है, वो मैंने आपको बताना है। और तीसरी अहम तरीन चीज़ ये है कि ऐसे मौके पर ज़ल्मे खलीलज़ाद CIA और इंटेलिजेंस के हाई ऑफिशियल्स के साथ इस वक्त मौजूद हैं, उस वक्त तालिबान की नई ट्रेनिंग की फुटेज मंजर आम पर आ गई है। उस फुटेज के जो इंटरेस्टिंग स्पॉट्स हैं ना, वो मैंने आपके साथ शेयर करने के, इतनी इक्विप्ड हालत में, इतने मैनेज्ड वे में, खुले आसमान के तले, स्टेट ऑफ द आर्ट किसी ट्रेनिंग एकेडमी की तरह वो जो ट्रेनिंग शेयर की है ना, मैंने वो आपसे बात करने के मुद्दा क्या है। तीसरा पॉइंट मेरा ये होगा। तो डिटेल्स में जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें और हाँ, कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। जनाब, सबसे पहले शुरू करते हैं तो ज़ल्मे खलीलज़ाद साहब से। 2 दिन से वो मौजूद हैं, स्पेशल अमेरिकन कॉन्वॉयस के साथ मौजूद हैं, CIA के नुमाइंदे हैं, इंटेलिजेंस के नुमाइंदे हैं, और 2 दिन में अशरफ गनी से उनकी 2 मुलाकातें हो चुकी हैं और अब्दुल्ला से भी उनकी मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने अपने इंटरव्यू में ना बड़ी बेबसी का इजहार किया। अब यकीन जाने, मुझे खुद भी बड़ा दुख हुआ। उनके मंदरजात क्या थे? उन्होंने कहा कि दोहा मुज़ाकरात के बाद तालिबान अमरीकियों की बात ही नहीं सुन रहे, वो हमारे किसी कहने सुनने में ही नहीं आ रहे, क्योंकि डेट हमने 1 मई दी थी, फिर हमने इसको 11 सितंबर तक ले गए थे। हम ये देख रहे हैं कि काबुल के ऊपर तालिबान का कब्जा हो सकता है। वो अपनी बेबसी का इजहार करें, क्यों कहते हैं हल 2 थे। एक तो सियासी हल था जिस पे तालिबान सामने नहीं आ रहे, दूसरा हल था जंगो जदल जिस पर इस वक्त काम हो रहा है। और 24 घंटों में भी इतने बंदे इस वक्त मर गए जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ। 60 के करीब की इतलात है मेरे पास पूरे अफगानिस्तान के 22 सूबों में, जिसमें 10 तो बहुत ही सेंसिटिव हैं, जहाँ घुमसान का रन पड़ा हुआ तालिबान और अफगान फोर्सेस के बीच में। उस मौके पर अमेरिका का नुमाइंदा खसूसी अफगानिस्तान के अंदर बैठ के अफगानिस्तान के टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए ये कह रहा है कि तालिबान हमारी बात ही नहीं सुनते। जब एंकर ने पूछा कि आपके अचीवमेंट क्या हैं इन 20 सालों के अंदर आप रहते हैं, उन्हें कहा हम उस वक्त जा रहे हैं कि जिस वक्त हम आए थे तो किसी के तस्वुर में भी नहीं था कि अफगानिस्तान के अंदर कोई फ़ौज होगी। अब हम एक मुकम्मल ट्रेंड हथियारों से लेस एक फ़ौज दे के जा रहे हैं। अब इस फ़ौज की जिम्मेदारी है कि वो अफगानिस्तान की हिफाजत करें। अच्छा जी, उन्हें कहा तालिबान काबुल पे कब्ज़ा तो कर सकते हैं, लेकिन जब एंकर ने ये पूछा तो बस इसका मतलब है आप जा रहे हैं, तो अब अफ़गानिस्तान का जो अमन है वो अब एक सवालिया निशान है, क्योंकि जिस दिन से आपने डेट दी है उस दिन के बाद तो तबाहियाँ मच गई है जी। रोज़ 50 से 100 बंदा जहाँ बाग हो रहा है किसी न किसी झगड़े में, किसी न किसी तालिबान और अफगान फोर्सेस का। तो उन्होंने कहा जी अब अफगान फोर्सेस हमने इतनी इक्विप्ड कर दी है कि वो अब मुकाबला करें, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम अमेरिका इधर से निकलने के बाद अफगानिस्तान को अकेले छोड़ेगा। तो साथ ही उन्होंने वही $1 ट्रिलियन ज़ाया करने के बाद $3.5 बिलियन से मुतल्लिक़ उन्होंने बताया कि पेंटागन ने स्पेशल बजट अनाउंस किया है 2022 के लिए अफगान फोर्सेस को दिया जाएगा। अच्छा, वो अफगान फोर्सेस पे लग जाएगा, ठीक है। ये उन्होंने कहा कि ये हम ये करेंगे, खित्ते में अकेला नहीं छोड़ेंगे, हम ये करेंगे। कैसा लेम एक्सक्यूज़ दिया है। कोई पिक्टोरियल ड्रा नहीं है, कोई नक्शा नहीं है इनके पास कि अफ़गानिस्तान में अमन कैसे बहाल होगा। ये अपने लोगों का अरबों डॉलर का टैक्स लगा के चले गए, अपने लोगों की ज़िंदगियां ज़ाया करके चले गए। आज भी अफ़गानिस्तान उसी जगह पर खड़ा है। बोले अब अफ़गानिस्तान के पास फ़ौज है, तो उसका जवाब बताऊं क्या आया है, बड़ा ज़बरदस्त है। अब्बास हतांगज़ई हैं जी, मुज़ाकराती टीम के साबिक सरबराह हैं। उन्होंने कहा है कि तालिबान तर्जुमान ये कहते हैं कि ये फ़ौज जिससे मुतल्लिक
زلمے خلیلزاد صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے تیار کی ہے، یہ فوج کبھی افغانستان کی تھی نہیں. اب مینٹل لیول چیک کریں، طالبان کس لیول پہ سوچتے ہیں. کہتے ہیں یہ فوج کبھی افغانستان کی تھی نہیں، یہ پہلے دن سے ہی ہمارے دشمنوں کی فوج تھی. انہوں نے ہی اس کو ٹرینڈ کیا، امریکہ، انہوں نے ان کو اسلحہ دیا، انہوں نے ہی انہیں بیسز بنا کے دی، انہوں نے ہی انہیں سکھایا کہ طالبان کے ساتھ لڑنا ہے، انہیں مارنا ہے. یہ افغانستان کی سرحدوں کی حفاظت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے. طالبان کا اہم ترین لیڈر کہہ رہا ہے، جو دوحہ مذاکرات میں پچھلی ٹیم کا سربراہ تھا، نام دوبارہ بتا رہا ہوں، عباس ستنگزئی، انہوں نے کہا جس دن امریکی فورس یہاں سے چلی گئی ان کو تنخواہیں کون دے گا. ہے نا سپیچ لیس بات. لیکن ان کو تنخواہیں کون دے گا؟ جب ان کو تنخواہیں کوئی نہیں دے گا تو پھر فوج کہاں رہ جائے گی؟ یہ انہوں نے جواب دیا. اور ایک بات بتاؤں، واقعی پھر فوج کہاں سے رہ جائے گی؟ ٹھیک ہے، دوسری طاقتیں جن کے سٹیکس ہیں ادھر، جنہوں نے 13 کونسل خانے ادھر بنائے ہوئے ہیں، شاید وہ ہیلپ آؤٹ کر دیں. لیکن بہرحال پورے سوال کا تگڑا جواب دیا ہے. تیسری اور آخری پوائنٹ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنا ہے، جس کے لیے میں نے ویڈیو بنائی، وہ ہے طالبان کی ایک نئی فوٹیج آئی ہے، ویڈیو شیئر ہوئی، اس وقت ٹویٹر پہ بالکل چل رہی ہے، اور ریفرنس میں آپ کو تولو نیوز دے رہا ہوں، ریفرنس میں آپ کو آریانہ نیوز دے رہا ہوں، یو کین کراس چیک اٹ. طالبان کی نا ٹریننگ کی یہ ویڈیو ہے سر، پوری ویڈیو کھلے آسمان تلے ہے، اسٹیٹ آف دا آرٹ ٹیکنالوجی والے ویپنز کے ساتھ، ود ہائی ٹرینڈ جوڈو کراٹے سٹائلز، کیموفلاج والی، امریکن کمانڈوز والی کیموفلاج والی پوری یونیفارم ود ٹکنگ. وہ والے طالبان نہیں جن کے پونچے اوپر ہوتے تھے، پلیز، یہ وہ والے طالبان فورسز کی بات نہیں کر رہا، مجاہدین کی. یہ میں اب کی بات کر رہا ہوں جو ابھی فریش ویڈیو آئی ہے. اس میں ان کے پاس ویپن، ان کا شوز دیکھنے کے لائق ہے جی، پورے آرڈر پہ بنائے ہوئے ہیں. سچ بولوں تو یو ایس آرمی یہ یوز کرتی ہے. یہ سپلائی کہاں سے ہے؟ یہ چیزیں آپ دیکھیں، یہ اسلحہ اور وہ آبسٹیکل ساری جس کی ٹریننگز ہو رہی ہیں. میں نے کچھ اکیڈمیز کو دیکھا، آبزرو کیا ہوا ہے، کہیں سے بھی کم نظر نہیں آ رہی. میرا سوال آپ کے لیے بھی ہے اور میرے خود کے لیے بھی ہے، یہ جو اتنی بڑی ٹریننگ ہے، صرف جذبہ خداوندی کے تھرو یہ سب کچھ ہو رہا ہے؟ نہیں، ایک پورا وزارت خزانہ اس کو لے کے چل رہا ہے. اس وزارت خزانہ سے متعلق آپ نے مجھے کومنٹس میں آگاہ کرنا ہے. کیا یہ یونیفارمز، یہ ٹریننگ، ہر ایک کا پیٹ تو لگا ہوا ہے نا جی، خالی پیٹ تو شاید پتہ نہیں کون لڑ سکتا ہے. بچے پالنے ہیں، تنخواہیں دینی ہیں، یہ سب ہر مہینے. میں ایک جگہ پہ لکھا ہوا تھا کہ فوج کو ضرورت ہے تنخواہ اتنی، پھر ایک جگہ پہ اس کے اوپر لکھا تھا طالبان کو ضرورت ہے تنخواہ اتنی. یہ میں نے بینر اپنی آنکھوں سے خود بھی دیکھا ہوا ہے. وہ کون سی وزارت خزانہ جو ان کو منتھلی تنخواہیں دے رہی ہے، ان کے بچوں کا نان دفقہ چلا رہی ہے، ان کی ٹریننگز کے اتنی مہنگی ٹریننگز کے ان کے ایکسپنسز کو بیئر کر رہی ہے، ان کو تیار کر رہی ہے ایک اور دن کے لیے، ایک اور قبضے کے لیے، افغانستان کی اکوپڈ فوج سے لڑنے کے لیے. کیا یہ صرف جذبہ جہاد ہے؟ کیا یہ خالی پیٹ ہو سکتا ہے؟ مجھے کومنٹس میں آپ نے ضرور آگاہ کرنا ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اپنا ڈھیروں خیال رکھیے گا، چینل سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.